Ayan, so dahito yung table ko nga ginatang mi kinilakay, so nagkapinak in kapik dya saba, and then wan ididamdamog gamin ditoy mapansin sa nila kay ko nga sumurek rumwarnak mapanak lang ang tatambay ditoy nga kasla nga pimpiman niya nga mapanagotap-otap no dati kamaritesin pero awan. So ayan, nag-decide nila kay ko nga mapagdami gumatang ti table nga pang outdoor sulay tuy dati payong na, and then hanpay nga napneg mas kayat na itinalawlawa tapos dati net na. So ayan, ipakita kinyayo. So ayan, daytani gazebo. Ayan, so ditanak na mamingsan nagtamtambay. Ayan, agsibog na kuma tatanga malem pero kasla nga makitak nga kwa makatudtudwan kasi 2 nights nga nagtudtudo tirabi han ko gabin nga gamin nga madlaw jo nagtibalay no agtudo so nga no agsapan tun nga mapanak dito garden ko makita nga nabasa dayta daga so nga nagtudo. So ayan, every morning tikastak apan ko katungtungon dagitoy mula kasjay tapnon healthy da ba nagmula ka gamin katungtungom kano tapnon nagagut da nga agbunga kin napardas da nga dumadakil kasjay iti ikaskas tayo lang nagmula kayo nga kasla iti ikastak. So ayan, when adanak dito yung ruwar ada nila kay ko dyan unod alas 5 ti malum dito yun nalawag pa lang nangato pa ni Apo init. So ayan, tijay lang mga guys, thanks for watching.